बिना पापरे गर्भ संभूता मारिया ओई बिना पापरे गर्भ संभूता मारिया ओई बिना पापरे गर्भ संभूता मारिया ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ମା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତାଗଣ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ପର୍ବ କି ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଜଣାଏ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହା ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି କୁମାରୀ ଯେ କି ଜଣେ ବିମଳା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ବିମଳା ହୋଇ ଜାତ ହୋଇ ବିମଳା ହୋଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା କାଳ ସେ ବିମଳା ବା ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମହାନ ବିରାଟ ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ପର୍ବ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଅତଏବ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୁମାରୀ ମାରିଆ କେଉଁଭଳି ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ହୋଇଛନ୍ତି ବିମଳା ହୋଇ ବା ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ପାପରେ ସେ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ହୋଇ ବିନା ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ କୁମାରୀ ମାରିଆ କିପରି ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ବିନା ପାପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଜାଣିଛ? କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଜାଣିଛ? ଅଠରଶହ 58 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ 14 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ବେର୍ନାଦିତା ସୌବେରିୟମ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଲୁଜ୍ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାସାବିଲା ପାହାଡ଼ରେ ବା ମାସାବିଲା ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବେର୍ନାଦିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ଅଟେ 1858 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ବେର୍ନାଦିତା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନାରୀକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ ପଚାରିବି। ଆଉ ତଦ୍ରୂପ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କୁମାରୀ ବା ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା, ଆଇ ଆମ୍ ଇମାକୁଲେଟ୍ କନସେପସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା। କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯିବ? ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତାର ଅର୍ଥ ପାପ ଶୂନ୍ୟ, ବିନା ପାପରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କା ପବିତ୍ରତାରେ ସମ୍ଭୂତା ହେବା ବା ଗର୍ଭ ଧାରଣ ହେବା। ସରଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ
आदि पातकरु मुक्ता होई साध्वी आनांक गर्भरे जात हेबा। यद्यपि सर्वसाधारण भावरे आमांकर भावना बाबे माने जानू बा बुझी थाउ जे समस्त मनुष्य जात संतान समस्ते आदि पातकरे जन्म होई थांती। आमे समस्ते जो माने मां को गर्भर जात हो मनुष्य होई आमे समस्ते एई पापरो केबे भी निवृत्त होई नाहु किबे वंचित होई ना। आमे समस्ते ए पापरे जड़ित जेतोळे आमे जन्म ग्रहण करूछु जगत को आसुछु कि होगा मां को गर्भ जेतोळे आमे जात होउछु सेही समय थारु एई पाप आमांकर पछरे गुडाई थाए आम पछरे लागि थाए आ आमांकु एई पाप लागि थाए। ए पापरे ही आमे जीवन यापन करि थाउ। ए पापरो क्षमा केतेबेले आसी थाए एक आदि पापर क्षमा केतेबेले आसी थाए जेतेबेले आमे दीक्षा स्नान पाई थाउ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अतएव मोर प्रिय भाई भणी माने समस्त मनुष्य जात संतान ए पापरे वंचित केही होई नांती किंतु जणे नारी जणे मनुष्य से अटंती मारिया जे कि एही पापरु वंचित थिले। ए पाप तांकु लागि नथिला ए पापरु से दूर रे थिले। अतएव मोर प्रिय भाई भणी माने आदि पातकर जन्म होई थांती आमे समस्ते किंतु परमेश्वर की इच्छा जदि हुए बा परमेश्वर चाहंती तबे एहार व्यतिक्रम देखा जाई पारे। यदि प्रभु चाहिए यह संभव होबो जे आमे आदि पातर को मुक्ता होई जात हेबा एवं जन्म ग्रहण करिबा जहा कि आमाने देखुछु मां कुमारी मारे को जीवन रे ताहा घटितिला कारण ताहा प्रभु चाहिए। कारण ईश्वर पक्षे कौन सी विषय बोली असंभव नहीं। लूक तार 1 अध्याय 37 पद। सुतरां जहा मनुष्य पक्षे असंभव ताहा ईश्वर पक्षे यथा संभव अटे। अतएव परमेश्वर चाहिए शुष्क भूईरु झरणा फुटई देवे बुहाई देवे अर्थात बंधिया एवं वृद्धा बयसरे मध्य जणे नारी गर्भ धारण करि परिबो जहा हानांक जीवन रे प्रमाणित होइछि। मारिया विमला गर्भसंभूत हेबार उद्देश्य कोन आमे जानू जे हानांक गर्भ से बिना पाप रे बा बिना आदि पातक से जात होई ए जगत को आसिले किंतु एबे आमे चिंता करिबा जे कुमारी मारिया काहे कि विमला गर्भ संभव हेबा को आवश्यक थिला ताहाको आमे वर्तमान से उद्देश्य को जानिबा कोन पई कुमारी मारिया विमला गर्भ संभव हेबार थिला बा विमला गर्भ संभवताई जन्म ग्रहण करिबार थिला तांकर उद्देश्य एक स्वतंत्र उद्देश्य अटे एक एवं स्वतंत्र से उद्देश्य हला जदि आमे पढिबा लूक लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 31 रु 33 सेटा ही परम आ महान उद्देश्य जे कुमारी मारिया काहे कि गर्भ संभूता हेले बिना पाप रे मारिया को थारु यीशु जे परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट जात हेबार थिला। स्वल्परे कहले संक्षिप्त कहबा गले मारिया को थारु यीशु जे परमेश्वर पुत्र हमर त्राणकर्ता ख्रीष्ट जात हेबार थिला जहा कि लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 31 रु 33 रे कहा जाए तुम्हें गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिबो एवं तांकर नाम यीशु देबो से महान होई परात्पर पुत्र बोली ख्यात हेबे एवं ईश्वर तांकर पितृ पुरुष दाविदंक सिंहासन प्रदान करिबे जुगे जुगे जाकबंक वंश उपरे से राजत्व करिबे एवं तांको राजत्व शेष हेबो नाही। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुतरां यीशुंको अर्थात ईश्वरंको तांको गर्भरे जात करिबा पाए बोली से निष्कलंका बा पाप शून्य होई तांको मातांको गर्भरु जात हेउचंती। वर्तमान आपण मान जुक्ति करी प्रमाणित करिबा को चाहे 3 प्रकार आमे जुक्ति करिबा। प्रथम हला सर्वसाधारण भाव रे
द्वितीय कैथोलिक शिक्षा और विश्वास अनुजाई एवं तृतीय बाइबल आधारित प्रमाण देवा केमिति बा काहीकि जे कुमारी मारिया बिमला गर्भ संभूता होइथिले प्रथम जुक्ति जहाँकि सर्वसाधारण जुक्ति आमे मध्ये जानिछु आमे समस्त जानिछु पिजुली पिजुली गछरु ही आसी थाए बा पिजुली गछर ही फळी थाए जामु जामु गछरु ही फळी थाए सेमिति आंबो आंबो गछरु ही आमे तोली था केही मध्य तार व्यतिक्रम पाइबा नाही आंबो गछरे केबे भी आमे पिजुली खुजले भी पिजुली पाइबा नाही पाइबा केबे भी पाइबा सेते पाई पिजुली गछरे ही आमे पिजुली पाइबा तद्रूप जणे पवित्र व्यक्ति जदि जात हेबार अछि तबे से पवित्र बा पवित्र नारी ठारू ही से जात हेबे पवित्र मनुष्य ठारू ही जात हेबे पवित्र गर्भरू ही से जात हेबे सेतिबा जणे पवित्र व्यक्ति को जदि हमें पाइबार अछि तबे से पवित्र व्यक्ति को ठारू ही बा पवित्र व्यक्ति को ठारू ही से जात हेबे सेतिबाई माथि लिखित सुसमाचार तार 7:17 रे कुआ जिवो प्रत्येक भल गछ भल फल धारण करिवो प्रत्येक भल गछ भल फल धारण करिवो एई जुक्ति अनुसार मारिया पिता ईश्वरंकर और पुत्र ईश्वरंक मध्य रे अछंती पिता ईश्वर एवं पुत्र ईश्वरंक मध्य रे रहउछंती कारण पिता ईश्वर तांको बाछुछंती तांकर पुत्रंकर माता हेबा पाई सेति पाई से वर्तमान मध्य रे अछंती पिता एवं पुत्रंक मध्य रे मारिया अछंती तेणु मारिया निश्चित भाव रे पवित्र हेबा आवश्यक अछि कारण प्रथम व्यक्ति पिता परमेश्वर पवित्र अटंती द्वितीय व्यक्ति पुत्र यीशु ख्रीष्ट पवित्र अटंती अर्थात से ईश्वर अटंती तबे एई दुई जन ईश्वर मध्य रे जने मनुष्य आसुछंती आविर्भूत होउछंती सेना सेई मनुष्य केही नोंती सेई मनुष्य कुमारी मारिया बा मारिया अर्थात दुई जन को मध्य रे केमिति जने दूषित लोक रहिबो पाप व्यक्ति पाप रे पूर्ण व्यक्ति रहि परिबो अर्थात जदि आमे बुझिबा पाऊ जे प्रथम और द्वितीय व्यक्ति को मध्य रे जने पवित्र व्यक्ति दुई जन जदि पवित्र तबे निश्चित जने पवित्र व्यक्ति हुई आमे देखिबा को पाइबा आ तद्रूप एई पवित्र नारी कुमारी मारिया सेई मध्य रे रहंती आ सेई पुत्र को आसीबा पाई माध्यम होंती एई जगत को आनिबा पाई से माध्यम होंती बा मध्यस्था होंती आ ए मध्यस्थार गर्भ निश्चित भाव रे पवित्र हेबा आवश्यक कारण से पवित्र व्यक्ति को से गर्भ रे से धारण करबा को जाउछंती एति पई ए कुमारी को बिमला बा पाप शून्य करी तांको मातांको गर्भ रे जात करा जाउछि एटा हला प्रथम जुक्ति द्वितीय जुक्ति कैथोलिक शिक्षा बा विश्वास अनुसार मारिया को बिमला गर्भ संभूता होइछि एक विशेष अधिकार और कृपा जोगु जहाँकि से परमेश्वर को ठारू प्राप्त करिछंती एई धन्या कुमारी मारिया को प्रभु प्रदत्त करिछंती बा देइछंती स्वतंत्र अधिकार और स्वतंत्र दया बा कृपा जो द्वारा कि से जणे बिमला बा पाप शून्य बा कलंक हीना होई जगत रे वास करिबे जात हेबो एवं वास करिबे यार अर्थ होउछि तांकर गर्भ जातरु प्रथम क्षणरु जेतबे से जात होउछंती हानांक गर्भ रे सेई समय ठारू से आदि पात करू संरक्षिता होइथिले परमेश्वर तांको संरक्षण करि जात कराइले कारण यह मनुष्य जातिर उद्धारकारी ख्रीष्टंक कृपा और दया जोगु कारण परमेश्वर कुआ जाए परमेश्वर को पुत्र ख्रीष्ट एई जगत रे जेतेबेले जणे नारी को ठारू जात हेबा पई चाहिले से समय से बाछिले एई नारी को कारण से प्रारंभरु पाप शून्य थिले मोर प्रिय भाई भणी माने पुणे पिता पियूष नवम शिक्षा दियंती तांकर लेखारे
कहुए पेपल बुल बोली कह जोटा कि निजे चिठी लिखती मंडली को कैथोलिक सार्वजनिक कैथोलिक मंडली को से चिठी दियंती जो शिक्षा से दियंती कहुए डगमा बोलिकी विश्वास चिठी जोटा कि मनुष्य आमे समस्ते विश्वास करी मंडली विश्वास करी ग्रहण करिताए से एक चिठी लिखती से चिठी ना हला इन एफेबिलिस देउस जो चिठी रे से यही विषय दर्शाती पियूष नवमंकर संज्ञा अनुजाई से कहती जीशु ख्रीस्ट जे मानव जातिर परित्राणकारी बोली विचार को नहीं से सर्वशक्तिमान ईश्वर महान और एक अनुग्रह और विशेषाधिकार द्वारा धन्य कुमारी मारिया तांकर गर्भजात बेलू ही प्रत्येक पापर कलंक ठारू संरक्षित होई रखा जाइतिले। पुण्यपिता नवम पीयूष कहती मानव जातिर परित्राणकारी ख्रीष्ट को जन्म देवार थिबा जगु से बा कुमारी मारिया निजर माता को गर्भरु पाप शून्य होई जात होइतिले। पिता ईश्वर चाहिले जे अनंत वाक्य अर्थात वाणी जीवंत मनुष्य रूप बा देह धारण करिबो जीवन तार 1:14 सेही जीवंत वाणी मनुष्य प्राणी होइबो जणे विमला मातृत्व तारु अर्थात पवित्र पुत्र जात होइब जणे पवित्रा मातांक ठारू जणे विमला बा पवित्र पुत्र जात हेबो जणे माता पवित्र बा विमला गर्भरु। तेणु परमेश्वर जणे पवित्र नारी को बाछंती योजना रे रखंती आह्वान दियंती जो द्वारा से जने पवित्र नर अर्थात ईश्वर पुत्र जीशु को गर्भ धारण करी जन्म देई लालन पालन करी तांकर परित्राण कर्म रे सहायक हुअंती। तेणु मारिया को परमेश्वर योजना क्रमे से अनादि कालरू पाप विच्युत करी संरक्षण कराई साध्वियानांक गर्भ रे गढ़िले ओ जात कराई आदि पातक सकृत पातक पुणी पापर प्रबलतारू बा पाप करिवार इच्छा शक्तिरू से ताको निवृत्त कराई प्रतिपालन कले। अतएव साधु जोहम दामासिन जने साधु से कहती शिक्षा रे जे केमिति कुमारी मारिया को विमला कर रखिबा आवश्यक थिला। से कहते परमेश्वर निजे दिव्य मंजूषा तैयारी कले अर्थात कुमारी को से तैयारी कर कुमारी मारिया को जहाँ परमेश्वर जीवंत नियम मंजूषा होइबो चुक्तिर मंजूषा हो पारिबो बा संधिर मंजूषा ताहांकु से गढ़िले मनुष्य हस्तकृत नथिला। कुमारी मारिया आम कहू जदि माँ को गर्भरु आना गर्भरु जात हेले सत किंतु आम जदि रहस्य तार रहस्य को बुझा चेष्टा करिबा माँ कुमारी मारिया को परमेश्वर निजे तांकु जात कराउछन्ति आ सेति पय से हस्तकृत नथिले मनुष्य हस्तकृत नथिले एहा कलंक विहीन थिला एहा विशुद्ध थिला सुतरां जन्मरु से कलंकहीना बा शुद्ध अटंती। तेणु क्रेतेर साधु आंद्रु कहती आज आम प्रथम सृष्टिर उपहार मनुष्य जाति पुनरुद्धार करती एवं सृष्टिकर्ता माता नूतन सृष्टि भली अस्तित्व लाभ करती। नूतन सृष्टि वो पाप द्वारा स्पर्श नुहंती। यार अर्थ यदि बुझा चाहू चेष्टा करिबा जानिबा जे प्रथम एबा पाप करिबा द्वारा जगत को पाप आसिला एवं द्वितीय एबा ताहा अटंती मारिया
ମାରିଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଏବା ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାତ କରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବା ମାରିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଜାତ କରାଇଲା। ଅତଏବ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ଉପହାର ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଉପହାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଏ ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବା ହରେଇଥିଲା ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବା ମାରିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସେଇ ଉପହାର ଯୋଉଟା ହଜେଇଥିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଜେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଉପହାରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆମେ କରିପାରିଛୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅତଏବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାରିଆଙ୍କର ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ପଦା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯେମିତି ପିୟୁଷ ନବମ, ସାଧୁ ଜୋହନ ଦାମାସିନ୍ ଏବଂ କ୍ରେତେର ସାଧୁ ଆନ୍ଦ୍ରୁ, ଏମାନେ ମାରିଆଙ୍କର ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ମା କୁମାରୀ ମାରିଆ ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ହୋଇଥିଲେ? ତୃତୀୟ ଯୁକ୍ତି ହେବ ବାଇବେଲ ଆଧାରିତ ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଆଜିର ତିନୋଟି ପଠନ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା କଣ ପାଇଁ ମାରିଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରଥମ ପଠନ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ, ଉତ୍ପତ୍ତି ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରୀ ବା ଶତ୍ରୁ ଭାବ ଜନ୍ମାଇବୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସର୍ପକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶୈତାନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନ ଓ ନାରୀ ବା ନୂତନ ଏବା ମାରିଆ ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମର ବଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ବୈରୀ ବା ଶତ୍ରୁ ଭାବ ଜନ୍ମାଇବୁ। ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ହେଉଛୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୈତାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଶୈତାନର ସହିତ ରୁହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୈତାନର ସପକ୍ଷରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ବିପକ୍ଷରେ କେଉଁମାନେ ଲଢ଼ନ୍ତି? ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି, ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଗୋଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜୁତି କିଏ କରିବେ? କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଶୈତାନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦର୍ଶାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଶୈତାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ଶୈତାନକୁ ହରେଇବାର ଅଛି। ତାହା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅତଏବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଣ୍ୟପିତା ଜୋହନ ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କହନ୍ତି, ଶରୀରଧାରୀ ଶବ୍ଦର ମାତା ମାରିଆଙ୍କୁ ନ ଦର୍ଶାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାନବ ଧାରଣ ବା ଅବତାର ରହସ୍ୟର ବାସ୍ତବତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତେବେ ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଖାଲି ଭାବିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ।
ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାତ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ, ଛାଡିବାକୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡିକିରି ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କେବେ ବି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ପରିତ୍ରାଣକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଜାତ କରେଇଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ନୁହଁ। ସେଟା କେବେ ବି ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୋନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏକି ପୁଣ୍ୟପିତା ଆମର, ସେ କହନ୍ତି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଖାଲି ହେବା ନାହିଁ, କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ଛାଡି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହଉଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ହଉଛୁ, କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିମଳା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡି ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିକି ରହିବା ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ, ଏ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ, ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସତ ଆସିବେ, ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜାତ କରିବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସିବେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯିଶାୟା ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଏ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମ୍ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ନାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବ ହେବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ। ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ବା ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, ସେଠି କୁହାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୃହ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଇ ଗୃହ ସେଇ ମାରିଆଙ୍କର ଗର୍ଭ, ସେଇ ଗୃହ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରତାପର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତାପମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠାରେ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ତୁମଠାରୁ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତଥାପି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ପ୍ରତାପମୟ ଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛି ବା ସେଇ ପ୍ରତାପମୟ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜାତ କରାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାତ ସୃଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତାନ ସେ ଅଟନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକାରୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମାରିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ବା ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପାପ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଠିକ ପବିତ୍ର ଜେରୁସାଲେମ ପରି, ଯାହାକି ସାମ ସଙ୍ଗୀତ ତାର 87 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଏହି ଗର୍ଭରେ ଜାତ। ସିରାକ୍ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ କୁହାଯିବ, ସିରାକ୍ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ କୁହାଯିବ, କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଭାବେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ସେହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାସ କରିବେ ଓ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ଦିର କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ଦିର ମା କୁମାରୀ ମାରିଆ। ତେଣୁ ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ କୁହାଗଲା, ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ
आम समस्त मध्यरु जणे ही मनुष्य जे कि मारिया योग्य हो पारि आम ये समस्ते आउत प्रारंभ आम जन्म होगा पूर्व आमर जन्म होगा तो छाड़ सृष्टिर प्रारंभ आज वाक्य द्वितीय पटन आम शुणिलु सृष्टिर प्रारंभ आम समस्ते मनोनीत हो पवित्र होकर रहिबा निष्कलंक होकर रहिबा किंतु आम पचारिबा आम निष्कलंक अटु पवित्र अटु नहीं मात्र जणे मनुष्य से अटंती मारिया जे कि निष्कलंका थिले जे कि पापशून्य थिले जे कि विमला थिले से ही जणे योग्य नारी ही परले प्रभु को सम्मुख रे बा छामुरे सेतिबाय प्रभु तांको बाछि कि नौचंती प्रभु तांको प्रस्तुत करूछंती सेतिबाय तांको गर्भ रे तांकर पुत्र को से ईश्वर को जात कराउछंती अतएव जदि आमे समस्ते पवित्र और निष्कलंक हेबा पाई निर्धारित और आह्वान प्राप्त अथच आम समस्त मध्यरु से ही जणे अर्थात मारिया स्वतंत्र और अन्यतम तेणु स्वर्गर दूत गाब्रिएल परमेश्वर ठारू प्रेरित होई से ही नारी पाखक आसती और परमेश्वर प्रसन्नता बा संतोषजनक वार्ता बा संवाद नहीं कि आसती आउ कहउछंती नमस्ते अनुग्रह रे पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे से जणे ही नारी जणे ही मनुष्य ए जगत रे योग्य परमेश्वर को छामुरे सम्मुखरे आ सेही व्यक्ति को पाखकु देवदूत आसी कहउछंती नमस्ते अनुग्रह रे पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे लूक तार 1 अध्याय 28 पदरे अतएव मोर प्रिय भाई भाई माने कुमारी मारियांकर समस्त शरीर आत्मा मन प्राण अनुग्रह रे पूर्ण छी सेतिबाय से अनुग्रह रे पूर्णा बोली कहि कौन सी मध्य टिकक मध्य अन्यत्र होई नाही अनुग्रह रे पूर्ण अछंती समस्त शरीर मन प्राण हृदय हम जदि कहबा बुझबा को गले पूर्णतार विषय जदि ग्लास पानी आमे आनिबा जदि टिके उणा हेतिबो सेटा को आमे पूर्ण ग्लास बोली कहि परिबा कि केतबेले पूर्ण ग्लास बोली कहिबा जेतबेले पूरा भर्ती हेतिबो जेतबेले पूरा से अग पर्यंत पानी थिबो बा जहा भी थिबो सेटा कहिबा आमे फुल ग्लास बोली कहिबा पूर्ण गिलास सही बोली जेतबेले देवदूत कहउछंती मारिया को नमस्ते अनुग्रह रे पूर्णा अर्थात से टिकक मध्य उणा ही नहीं से अनुग्रह टिकक मध्य उणा ही नहीं तार अर्थ हला एई जगतर पाप तांको टिकक मध्य रे स्पर्श करि पारि नाही टिके मध्य स्पर्श करि पारि नाही सेतबा से अनुग्रह पूर्ण होइछंती टिके को मध्य उणा ही नाही लूक तार 1 अध्याय 30 रे मध्य कोआ गला हमें सुनिलु सुसमाचार भय करिवो नाही कारण से अनुग्रह रो पात्री थिले काहे कि से भय करिवो ताकू डर काहे लागिबो कारण से अनुग्रह रो पात्री थिले प्रभु को छामुरे से ही जने व्यक्ति जे कि योग्य होई पारिथिले अतएव जेमिति प्रथम एबा परमेश्वरंकर आज्ञा लंघन करी पाप को जात कले तद्रूप द्वितीय एबा नूतन एबा परमेश्वर का आज्ञा पालन करी परित्राण को जात कले हालेलुया 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 सेति पाई कुमारी मारिया संपूर्ण भाव रे विमला अटंती सेति पाई कुमारी मारिया संपूर्ण भाव रे पवित्र अटंती निष्कलंक अटंती पाप शून्य अटंती एति पाई जे पूर्व बा पृथ्वीर बा जगतर सृष्टि पूर्वरु परमेश्वर जे मनोनीत करथिले हम समस्त को तन्मध्यरु जणे ही योग्य हेतिले सेटा मां कुमारी मारिया आ एथि पाई परमेश्वरंकर दया आ कृपा निश्चित भाबरे ताको ऊपर थिला अथच जणे नारी जणे मनुष्य हिसाब रे हम जदि चिंता करिबा हमर जीवन को देखि पारिबा आमे प्रत्येक मुहूर्त रे हमर को जीवन रे प्रलोभन अछि आ से प्रलोभन रे हमें पडुछु पाप करूछु
बेले बेले पाप जानी शुणी करूछु कारण हमर से मनोभाव हम मध्य रे अछि जोड़ा कि कहबे इनक्लिनेशन बोली कहबे उड़िया इंग्लिश रे इच्छा करबा शक्ति पाप करबा का इच्छा अछि हम मध्य सेति आमान को पाप मध्य बारंबार आसुची प्रलोभन आसुची सेति भाई हमें पाप करि चलिछु मोर प्रिय भाई भणी आज यदि निजक पचारिबा हमें पाप रो वंचित होई रहबा जदि चेष्टा करूछु हमें केते स्ट्रगल हेबा पड़िबो केते कष्ट स्वीकार करबा पड़िबो तमे भाबुछो बा मो भाबी आमे भाबुछु जे कुमारी मारे अक्लेशरे पाप सुने कि रहि पारबे से मनुष्यर आम सम्मुखरे जेमती प्रलोभन आसुची तांको सम्मुखरे कोन प्रलोभन आसे नाही आसीछि किंतु से एड़ेई पारिछ मोर प्रिय भाई भणी माने आज माँ कुमारी मारे को मध्यस्थता प्रार्थना करिबा आमान को जीवन प्रत्येक जीवन रे प्रलोभन आसुछि पाप करिबा पई प्रलोभन आसुछि हम सम्मुख रे अछि किंतु ताकू एड़ेइबा को हेले माँ कुमारी मारे को मध्यस्थता प्रार्थना करिबा से ही आमान को शक्ति दे परिबे कारण से जने मनुष्य कि भी ताकू एड़ेई पारिथिले से निजे कहिसंती जने साध्वी को देखा देला बेले से कहिसंती तुमे भाबो नाही जे मु बिना बा अक्लेशरे मु जगत को जिनी पारिछ नाही बहुत स्ट्रगल करछि मु कष्ट पड़िछि कारण जतले पाप आसुछि पाप को एड़ेइबाटा एते सहज नु हमें निजे जानिबा पाप को एड़ेइबाटा एते सहज नु किंतु से सहज रे एड़ेई पारिथिले हां प्रभुंकर अनुग्रह तांको ठारे थिला सत किंतु तांको आड़ मध्ये से परिश्रम करछन्ति यथेष्ट तांको आड़ मध्ये से चेष्टा करछन्ति पाप रो निवृत्त होइके रहबा पाई मोर प्रिय भाई भणी निश्चित भाव आमान को प्रभावित करिवो जे परिवेश रे हम रहउछु से मध्ये मनुष्य ठारे मनुष्य मान ठारे रही बढी छथि मनुष्य रो दुर्बलता अन्य मान ठारे देखि छथि जानि छथि अथच से निजको निवृत्त कर रखिले वंचित कर रखिले मोर प्रिय भाई भणी माने आज जेतबेले ई पर्व पालन करूछु गोटे विषय हमें ध्यान रखिबा आज रो द्वितीय कथन अनुसार हमें सृष्टि रो प्रारंभ रो पवित्र होइके रहबा पाई मनोनीत होइछु किंतु दुखदर विषय यह हमें पवित्रता को निजे निजे जानी सुनी मध्य हमें हरई बसिछु आज मां को मध्यस्थता बा तांको हमें नमूना करि नेबा एवं तांको अनुसरण करबा जदरे कि जगत रे जेते पाप करबा पाई सुविधा आसुची सुजोग आसुची प्रलोभन आसुची ताको जेपरि एढ़ेई परिबा प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।